नौमुंतखब अमरीकी सदर ने गजा में जंगबंदी पर जोर दिया और फिर फैसला कुन सिफारतकारी करते हुए इसे मुमकिन भी बनाया, लेकिन अब जंगबंदी से मुतालिक उनके मुबहम बयानात के अमन मुआहदा कायम रहेगा नहीं परेशान कुन है। सदारती दफ्तर संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप से अमन मुआहदे से मुतालिक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये मुआहदा कितना अरसा कायम रहेगा इस पर वो यकीन से कुछ नहीं कह सकते, और साथ ही जोर दिया कि ये हमारी जंग नहीं उनकी जंग है। उनके इस बयान ने लोगों को तशब्बुस में मुब्तला किया है, क्योंकि वो तो 15 माह बाद होने वाली जंगबंदी का सहरा अपने सर ले रहे थे। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर उनकी तकरीब हाल बर्दारी से काबिल यरगमाली को रिहा नहीं किया गया तो मशरिक़ वुस्ता जहन्नुम बन जाएगा। इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप के मशरिक़ वुस्ता के खुसूसी मंदूब स्टीव वेटकोफ ने ऐलान किया कि वो निगरान टीम के हमरा जल्द खित्ते का दौरा करेंगे और जायजा लेंगे कि दोनों फरीकैन जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बना रहे हैं या नहीं। मगरबी किनारे के इसराइली आबादकारों पर पाबंदी उठाकर ट्रंप इंतजामिया ने गजा अमन मुआहदे के हवाले से मुबहम इशारा दिया है। गुज़िश्ता साल बाइडन इंतजामिया ने फलस्तीनी देहातों पर आबादकारियों के पुरतशद्दुद हमलों की वजह से पाबंदियां आयद की थीं। पाबंदियां उठाने का सदारती फैसला एक ऐसे वक्त में किया गया जब इसराइली आबादकार फौज की सरपरस्ती में फलस्तीनियों पर हमला कर रहे थे और उनकी अमलाक को नजर आतिश कर रहे थे। मगरबी किनारे पर इसराइली हमलों में शिद्दत आई है, जबकि जनीन पनाह गुज़ीन कैंप पर छापे मारे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकारों के मुताबिक 2000 खानदानों को जबरदस्ती नकल मकानी पर मजबूर किया गया था, जिसके बाद उन्होंने कैंप में पनाह ली, लेकिन वो कैंप भी मुसलसल छापों की वजह से तकरीबन नाकाबिले रिहाइश हो चुके हैं। पाबंदियां उठाने के एक दिन बाद इसराइल ने मगरबी किनारे में आयरन वॉल नामी वसी फौजी ऑपरेशन का आगाज किया। इसराइल महसूस कर रहा है कि पाबंदियां उठाकर वाशिंगटन ने इसराइल की हौसला अफजाई की है। दूसरी जानिब ट्रंप इंतजामिया के अक़वाम मुत्तहिदा के नए एलची एलिस स्टेफनिक ने कांग्रेस को बताया कि इसराइल को मकबूजा मगरबी किनारे पर कब्जे का हक बातिल ने दिया है। मशरिक़ वुस्ता के माहिरीन मगरबी किनारे पर इसराइल की जारहाना कार्रवाई का मकसद गजा जंगबंदी से तवज्जो हटाना करार देते हैं, जिसकी बिन्यामिन नेतन्याहू की काबीना के इंतहाई दाएं बाजू के रहनुमा ने शदीद मुखालफत की थी। उनके ख्याल में हुकूमत दूसरों को खुश करने की कोशिश कर रही है और जंगबंदी मुआहदा दर हकीकत नाकामी है। ताहम काबीना अरकान ने ये नजरअंदाज कर दिया कि इसराइल के छापों और ड्रोन हमलों का आगाज जंगबंदी से पहले ही हो चुका था। ये सिर्फ एक खलफिशार नहीं बल्कि एक बड़े मंसूबे का हिस्सा है। इसराइल का मकसद बिल आखिर मगरबी किनारे का इल्हाक, और इसे लगता है कि इस मकसद के लिए इसे डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया की हिमायत हासिल हो सकती है। ट्रंप इंतजामिया में जगह बनाने वाले बहुत से ओहदेदारान बशमूल माइक बकाबी, जिन्हें इसराइल में अगले अमरीकी सफीर के तौर पर मुकर्रर किया गया है, ने भी अवामी तौर पर मगरबी किनारे पर इसराइल के दावों की हिमायत की है। अगर इसराइल ने मगरबी किनारे को जब्त किया तो कभी भी एक आजाद फलस्तीनी रियासत का क़याम मुमकिन नहीं हो सकेगा, जबकि 2 रियासती हल का तस्वुर भी खत्म हो जाएगा, जिसके हवाले से दुनिया में बड़े पैमाने पर इत्तेफाक राय पाया जाता है। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादें भी 2 रियासती हल के हक में है। अमरीका अब भी बाज़ाब्ता तौर पर 2 रियासती हल की हिमायत करता है। ताहम ट्रंप ने इसकी तौसीक से गुरेज किया है, जबकि बिन्यामिन नेतन्याहू तो इसे बारहा मुस्तरद कर चुके हैं। गुज़िश्ता हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने डेविस इजलास में खिताब करते हुए खबरदार किया था कि मगरबी किनारे का इल्हाक बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी होगी। दूसरी जानिब गजा में फ़लस्तीन अपने तबाह हाल घरों की जानिब वापस आ रहे हैं तो अब नुकसानात वाज़ेह हो रहे हैं। मिस्मार इमारतों के मलबे तले मजीद शोहदा की लाशें बरामद हो रही हैं। 15 माह की जंगबंदी में 47,000 अफराद शहीद हुए,
جبکہ اب شہداء کی تعداد میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ غزہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے، جہاں بنیادی خدمات کا نظام مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، مگر زندگی آہستہ آہستہ لوٹ رہی ہے۔ انسانی امداد فوری طور پر پہنچائی جا رہی ہے، لیکن غزہ کی تعمیر نو کے لیے بڑے پیمانے پر انسانی اور بحالی کی کوششوں کی ضرورت ہوگی، جبکہ وسائل اور دیرپا امن کے بغیر غزہ کی بحالی ممکن نہیں۔ اب تک جنگ بندی قائم ہے، لیکن اس عمل میں سنگین چیلنجز کا سامنا ہے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ 6 ہفتوں پر مشتمل ہے، جس میں اسرائیلی یرغمالیوں اور فلسطینی قیدیوں کا تبادلہ ہوگا، جو کہ اس وقت مرحلہ وار جاری ہے۔ اسرائیلی افواج کو فلسطینی آبادی والے علاقوں سے نکلنا ہوگا اور غزہ میں انسانی امداد کے داخلے کی اجازت دینا ہوگی۔ پہلے مرحلے کو 16 روز گزر چکے ہیں۔ اب دوسرے مرحلے کے لیے مذاکرات زیادہ دشوار ہوں گے۔ قیدیوں کے تبادلے کے درمیان اسرائیلی افواج کا غزہ سے انخلا عمل میں آ چکا ہے، جبکہ جنگ کے خاتمے پر مکمل اتفاق ہو چکا ہے۔ تیسرا مرحلہ غزہ کی تعمیر نو پر مرکوز ہوگا۔ اس بارے میں خدشات ہے کہ کیا جنگ بندی پہلے مرحلے تک قائم رہے گی؟ کیا دونوں فریق دوسرے مرحلے میں دیرپا جنگ بندی پر متفق ہو سکیں گے اور اس پر قائم رہیں گے؟ جنگ بندی معاہدے کے حوالے سے امریکہ کے عزائم اور اس کا کردار معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنائے گا۔ امریکہ قطر اور مصر کے ساتھ معاہدے کا ثالث ہے۔ جب تک امریکہ اسرائیل پر دباؤ نہیں ڈالے گا، تب تک امن معاہدے کا مستقبل بے یقینی کا شکار ہے۔ حل برداری کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان کسی صورت بھی حوصلہ افزا نہیں، جیسا کہ بہت سے تجزیہ کار کہہ چکے ہیں کہ وہ سن 2022 کے ابراہم معاہدے کو مزید آگے بڑھانے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ وہ اقدام جو انہوں نے اپنے پہلے دور صدارت میں لیا تھا، جس کے تحت عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان تعلقات معمول پر لانے کی کوشش کی گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی نظریں اب سعودی عرب پر جمی ہیں۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا ہے کہ وہ سعودی عرب کو ابراہم معاہدے پر دستخط کے لیے آمادہ کر دیں گے۔ غزہ میں جنگ بندی کے آغاز کے بعد سعودی عرب نے بات چیت کے عمل کو روک دیا تھا۔ سعودی قیادت نے واضح کیا ہے کہ اسرائیل، جسے ولی عہد محمد بن سلمان نے نسل کشی کا مرتکب قرار دیا ہے، اس کے ساتھ تعلقات فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر ممکن نہیں۔ کیا یہ فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ٹرمپ پر دباؤ ڈالنے کے لیے کافی ہوگا، جس کے لیے انہوں نے کبھی زیادہ تشویش ظاہر نہیں کی، جو کہ بے یقینی ہے؟ تاہم مشرق وسطیٰ میں پائیدار استحکام آزاد فلسطینی ریاست کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ فی الحال مشرق وسطیٰ کا امن بے یقینی کا شکار ہے۔ مغربی کنارے کے الحاق کی اسرائیل کی کوئی بھی کوشش معاہدے کو توڑ سکتی ہے۔ اسی طرح اگر اسرائیل جنگ بندی معاہدے کی شرائط سے پیچھے ہٹتا ہے تو دوبارہ جنگ چھڑ سکتی ہے۔